عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک عدالت نے 18 سال سے کم عمر کی مسلم لڑکی کی پسند کی شادی کو جائز ٹھہرایا ہے، تو وہیں پر بابا رام دیو کی پتنجلی پر 1 کروڑ روپے کا جرمانہ، کوک اور بسلری پر بھی کسا شکنجہ، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ رام مندر ماڈل کے طور پر تیار ہوگا، ایودھیا ریلوے اسٹیشن، ریلوے خرچ کرے گا 100 کروڑ روپے۔ مثالی ادھر فرانس کے سفیر کی RSS ہیڈ کوارٹر دورے سے تبصرے چل نکلے ہیں، تو مغربی بنگال میں 8 اور تمل ناڈو کیرلا میں ایک مرحلے میں ہو سکتے ہیں انتخابات، 15 فروری تک کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اسد اویسی نے صاف کہا کہ CAA اور NRC کو لے کر کے اگر ایک مرتبہ پھر قواعد سامنے لائے گی تو پھر احتجاج لوگ سڑکوں پر آئیں گے۔ وہیں پر اس وقت شاہین باغ کی خواتین نے بھی سپریم کورٹ پہنچی اس معاملے کو لے کر کے، دیکھتے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہے۔ MJ اکبر ہتک عزت معاملے میں بھی اس وقت خبریں آ رہی ہیں تازہ ترین۔ ادھر افغانستان میں لگاتار بم دھماکوں سے لرزنے کی خبریں آ رہی ہیں، تو سعودی عرب کے ابہا ایئرپورٹ پر حوثیوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے طیارے میں آگ لگنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ عرب اتحاد نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ وہیں پر میں آپ کو ترک یونیورسٹیوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا اسکالرشپ ہے اور کیا شعبہ جات میں ہے، وہ بھی تفصیلات رکھوں گا۔ اور BJP نے سارے ملک کو شمشان گھاٹ بنا دیا کہہ کر کے کس نے بیان جاری کیا ہے اس کو بھی میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، اور اس ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی آ رہی ہیں، اس کو آپ سنجیدگی سے لیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی جانب۔ پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ نے مسلم لڑکیوں کے لیے شادی کی عمر سے متعلق ایک فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کہا کہ مسلم لڑکی 18 سال سے کم عمر کی ہونے کے باوجود کسی بھی پسند کے لڑکے سے شادی کر سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ حیض کی عمر کو پار کر چکی ہو۔ گویا کہ 14 یا 15 سال سے زیادہ عمر کی مسلم لڑکی اپنے پسند کی شادی کرنے کے لیے آزاد ہے اور اس کے خاندان والے کسی طرح کی مداخلت نہیں کر سکتے، یہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ دراصل اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہے کہ پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ مسلم پرسنل لاء کے اصولوں کے سامنے رکھتے ہوئے سنایا ہے۔ یہ پنجاب اینڈ ہائی کورٹ کا دعویٰ ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ مسلم پرسنل لاء کے تحت 18 سال سے کم عمر کی مسلم لڑکی اپنی مرضی سے کسی بھی لڑکے سے نکاح کر سکتی ہے، قانونی طور سے خاندان اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ جسٹس القاسرین نے مسلم مذہبی کتاب کے آرٹیکل 195 کی بنیاد پر سنایا ہے، یہ کہنا ہے یہاں کے ہائی کورٹ کا۔ دراصل پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ میں موہالی کے ایک مسلم جوڑے نے عرضی داخل کی تھی۔ 36 سالہ لڑکے اور 17 سالہ لڑکی کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی اور دونوں نے 21 جنوری کو مسلم رسم و رواج سے نکاح کر لیا۔ یہ دونوں کی پہلی شادی تھی، لیکن ان کے اہل خانہ اس رشتے سے خوش نہیں تھے۔ دونوں کو رشتہ داروں سے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ ان دھمکیوں کی وجہ سے یہ دونوں نے عدالت کا رخ کیا تھا۔ عدالت میں داخل عرضی میں لڑکا اور لڑکی نے سیکورٹی کا مطالبہ کیا۔ عدالت میں جب سماعت ہوئی تو گھر والوں کی دلیل یہ تھی کہ لڑکی نابالغ ہے، اس لیے نکاح جائز نہیں، لیکن عرضی دہندہ کا کہنا تھا کہ مسلم پرسنل لاء کے تحت 15 سال کی مسلم لڑکی اور لڑکا دونوں شادی کرنے کے اہل ہیں۔ پورے معاملے پر غور کرنے کے بعد جسٹس القاسرین نے سر ڈی فردون جی ملا کی کتاب پرنسپل آف محمڈن لاء کا حوالہ دیا اور کہا کہ مسلم لڑکا اور لڑکی اپنے پسند کی کسی بھی شخص سے شادی کرنے کے لیے آزاد ہیں، انہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، یہ مسلم پرسنل لاء کے ذریعے ہی طے کیا گیا ہے، یہ کہتے ہوئے فیصلہ سنایا ہے۔ اور جب سے ہریانہ اور پنجاب کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اب ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ آخر مسلم لڑکی بالغ کس عمر میں مانی جائے اور کس عمر میں نہ مانی جائے، اور یہ کس طرح کا فیصلہ ہے، اور یہ بہت ساری چیزیں سامنے آنے لگی ہیں۔ اور اصل میں شریعت کیا کہتی ہے، اس کو لے کر کے اس وقت بحث و مباحثے زور سے ہیں۔ البتہ یہ فیصلہ اس وقت ہریانہ پنجاب ہائی کورٹ سے سامنے آیا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں آپ کو لے چلوں ایک اور خبر کی جانب، اور وہ ہے یوگا گرو بابا رام دیو کی کمپنی
पतंजलि पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। ये जुर्माना प्लास्टिक से मुतालिक कानून की खिलाफवर्जी मामले का लगाया है और उसकी जद में कोक और पेप्सिको और बिस्लरी जैसी कंपनियां भी आई हैं। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018 पर अमल न करने के लिए पतंजलि ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया और उसके साथ ही CPCB ने कंपनी को जवाब देने के लिए 15 दिनों का वक्त भी दिया है। जनसत्ता.com एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल है, उसमें इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें बताया गया है कि पतंजलि के तर्जुमान SK तिजारीवाला ने इस मामले पर कोई भी रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। देखने वाली बात यह है कि कंपनी CPCB को कब तक जवाब भेजती है और अपनी सफाई में क्या कहती है। वह नाज़रीन, पतंजलि जाहिर सी बात है बाबा रामदेव एक इस वक्त मशहूर पर्सनालिटी हैं और उनकी कंपनी पर लगे 1 करोड़ जुर्माने को लेकर के इस वक्त अलग अलग तरह की जो है ख़बरें सामने आ रही हैं और तबसरे तो वैसे भी इनको आम तौर पर बैठे भी रहते हैं तब भी तबसरे शुरू हो जाते हैं इनको लेकर के। बहरकैफ आइए मैं आपको अयोध्या ले चलूँ। अयोध्या में राम मंदिर बनने वाली है। जाहिर सी बात है राम मंदिर जो बन रही है वो पूरे भारतीयों को जो है अपनी जानिब खींचेगी और बिलखुसूस जो है हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले अक़ीदतमंदों को। तो ऐसे हालात में वहाँ का अगर रेलवे स्टेशन की हालत खस्ता हो तो जाहिर सी बात है कि मुल्क भर से आने वाले जो है लोग अयोध्या को लेकर के एक अलग ही जो है शक्ल अपने जहन में लेकर के निकलेंगे। इस वजह से इंडियन रेलवे ने मुसाफिरों की सहूलत वाली स्कीम के तहत अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर के लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन को और जदीद और दिलकश बनाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की अलग से फराहमी की गई है। शिमाली रेलवे के जनरल मैनेजर आशुतोष गिंगल का ख्याल है कि मजहबी और सकाफती अहमियत के हामिल स्टेशनों की तरक्की के तहत अयोध्या रेलवे स्टेशन और सर्कुलेटिंग एरिया वगैरह की तामीर नौ पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि स्कीम के लिए कुल तखमीना लागत 100 करोड़ रुपए है, लेकिन माली साल 2021 और 22 में इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा बनाया गया है। इस तरह से जो एक नए तरह से अयोध्या के इस पर रेलवे स्टेशन को बनाने की तैयारियां जारी है, इस वक्त सुर्खियों में है। नाज़रीन, फ्रांस में फैल रहे इस्लामोफोबिया और इस्लाम दुश्मनी को आप जानते हैं। यहाँ कई सारे जो है अलग अलग हालिया जो यहाँ मामला पेश आया, उसके बाद कई इबादत खानों को, मसाजिद को जो है बंद किया गया, पाबंदी लगाई गई और अभी तक जो है यहाँ पर इस्लाम को लेकर के या मुसलमानों को लेकर के नफ़रत फैलाने की कोशिश हो रही है। इस दरमियान में एक ख़बर हिंदुस्तान से आ रही है कि ज़राए के बमूजिब फ्रांस के सफ़ीर बराए हिंदू एमिनविल लेनानीन ने मंगल के रोज़ RSS हेडक्वार्टर का दौरा किया है। इसके अलावा उन्होंने वफ़द ने साथ नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया। तंजीम के ज़रिए मज़ीद तफसीलात बताए कि इस बात की जानकारी दी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर कोलेनानेन ने दौरा किया है। सफ़ीर की क़यादत में एक वफ़द ने नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया, जिसमें एक हिस्से के फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी AFD ने मालिया फराहम किया है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये साफ दिखाने के लिए है कि फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी AFD ने यहाँ पर जो है इस प्रोजेक्ट के लिए यानी मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पेश की हैं, लेकिन ये अलग अलग तरह के सवालात इस वक्त निकल करके सामने आ रहे हैं। बैगम नाज़रीन, इस दौरे को लेकर के अलग अलग तरह की शुबहात और अलग अलग तरह की जो है तनकीदें सामने आ रही हैं। ऐसे में नागपुर को बिलखुसूस फ्रांस की जानिब से, वहाँ की डेवलपमेंट एजेंसी की जानिब से इमदाद फराहम करना और फिर RSS हेडक्वार्टर का दौरा करना, ये बहुत सारे अलग अलग तरह की जो है शुबहात पैदा कर रहा है, जिसको लेकर के जो है इस वक्त बाज़ हलकों में बहुत ज़्यादा जो है बहस व मुबाहसे जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ, इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के लिए मनसूबा तैयार कर रहा है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक 5 में से 3 रियासतों में 1 और 2 दीगर रियासतों में 2 और 3 और 6 और 8 मरहलों में इलेक्शन कराया जा सकता है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कमीशन तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में 1 मरहले में इंतखाबात कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं आसाम में 2 और 3 मरहलों में इंतखाबात कराए जा सकते हैं। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में 2 मुतबादिल पर गौर किया जा रहा है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक मगरबी बंगाल में 7 और 8 फेस या 5 या 6 फेस में इलेक्शन हो सकते हैं। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि रियासत में 6 या 7 मरहले में इलेक्शन कराए जा सकते हैं। 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात की तारीखों और मरहलों पर इलेक्शन कमीशन 15 फरवरी के बाद आखिरी मोहर लगाएगी, यानी असल तारीख जो है 15 फरवरी के बाद आएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमिलनाडु में 24 में, मगरबी बंगाल में 30 में, आसाम में 31 में और पुडुचेरी में 8 जून और केरला में 1
जून की हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है और तमिलनाडु में पलानीसामी की ये AIADMK की हुकूमत है। तो इस तरह से हुकूमतों की तारीख इस कदर जब ख़त्म हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद की जो तारीख तय की जाएगी वो जो है अगले 15 फरवरी के बाद जो है सामने लाई जाएगी कि कब और किस रियासत में किस वक्त जो है कितने मरहलों में इलेक्शन होंगे। लेकिन उसकी तैयारी इस वक्त इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कर चुकी है। ये खबरें मुख्तलिफ ज़राए से मिल रही हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी जानिब ज़ाहिर सी बात है कि CAA और NRC को लेकर के इस वक्त अलग अलग बहस जारी हो चुके हैं। लॉकडाउन से पहले तक जो है ये CAA के ख़िलाफ़ शाहीन बाग के तर्ज पर मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एहतजाजात चल रहे थे। अब चूँकि खबरें निकल कर के आ रही हैं कि पूरी तरह से तैयारियां हो रही हैं CAA NRC को नाफिज करने की, तो ऐसे में अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। MIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल के रोज़ लोकसभा में कहा कि मुल्क में एहतजाज होता रहेगा और हुकूमत शहरी तरमीमी कानून के कवायद वज़ा करेगी, जिसके बाद लोग एक बार फिर सड़कों पर निकल आएंगे। सदर के खिताब पर शुक्र की तहरीक पर ऐवान में जारी बहस में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने साफ कहा था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी और परजीवी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन इसमें बुराई क्या है और तहरीकें जारी रहेंगी। उसने कहा, मैं एक आंदोलन जीवी हूँ, खुलकर बोल रहा हूँ हुकूमत से कि CAA का कानून बनाएगी तो हम दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। नाज़रीन, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान है तो दूसरी जानिब जो है इस वक्त इस मामले को यहाँ की शाहीन बाग की ख़वातीन ने सुप्रीम कोर्ट तक ले गई हैं। जी हाँ, मज़कूरा दरख्वास्त में शाहीन बाग की ख़वातीन ने कहा है कि हम तमाम शहरियों के लिए बुनियादी हुकूक की ज़मानत यकसां है और उसको अलग नहीं किया जा सकता। शाहीन बाग में शहरी तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ जिन ख़वातीन ने एहतजाज किया था वो अब सुप्रीम कोर्ट से इस मांग को लेकर के साथ पहुँच गई हैं शाहीन बाग फैसले के ख़िलाफ़ दायर ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की मज़कूरा ज़राई क़वानीन की दरख्वास्तों के साथ सुनवाई करें। यानी जो ज़राई क़वानीन इस वक्त लागू किए गए हैं उसी तर्ज़ का एहतजाज शाहीन बाग में भी हो रहा था। यानी वहाँ पर भी कई क़वानीन के ख़िलाफ़ जो है इस बात को सामने एहतजाज की जा रही थी। लिहाजा इन दोनों की दरख्वास्त को एक साथ सुनवाई करें, ये मुतालबा इस वक्त यहाँ की ख़वातीन ने रखा है। मज़कूरा दरख्वास्त में कहा गया है कि फ़ैसले पर नज़रसानी दरअसल शहरियों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से है जो हुकूमतों की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। इस दरख्वास्त में इस्तिदलाल भी किया गया है कि शाहीन बाग फ़ैसला अक्टूबर 2020 एहतिजाज की बुनियादी हक़ को दूर कर देता है और इख्तिलाफ़ राय के तस्वुर को भी नाकाम बना देता है जो हमारी जमहूरी बुनियादों पर कायम है। जस्टिस संजय किशन कोवल, अनिरोधा बोस और कृष्णा मोरोदी पर मुश्तमिल बेंच ने अपने मुशाहिदे में कहा कि हालांकि हमें नतीजा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही कि इस तरह का अवामी रास्तों पर कब्ज़ा आया इस जगह पर सवाल उठाए गए हैं या किसी और मकाम पर एहतिजाज के लिए चुनाया गया है, काबिल कबूल नहीं और मज़कूरा इंतज़ामिया को चाहिए कि वो कार्रवाई करते हुए इस तरह के कब्ज़ों को बर्खास्त करे। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है। असल मुतालबा ख़वातीन की जानिब से हो रहा है कि जिस तरह ज़रिए क़वानीन की सुनवाई हो रही है उसी तर्ज़ का एहतिजाज ये भी था। हम भी जो है उसमें इन क़वानीन के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमें भी हक़ है आवाज़ उठाने की और एक पूरे तमाम शहरों को जब यकसा हुकूक हासिल है तो फिर क्यों जो है दोहरे रवैया इख्तियार किया जा रहा है। ये शाहीन बाग की ख़वातीन का मुतालबा था। बैकअप नाज़रीन गिरामी, उधर ममता बनर्जी ने बीजेपी को सारे मुल्क को शमशान घाट में तब्दील कर दिया जाने का बयान जारी करके एक मरतबा फिर जो है बीजेपी को अपने तनकीद के ज़द में लिया है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी ज़ेर क़ियादत मरकज़ी हुकूमत PM किसान स्कीम के तहत बंगाल के किसानों को फंड जारी नहीं कर रही। हालांकि रियासती हुकूमत ने 2.5 लाख किसानों के तनक़ीदशुदा नाम मरकज़ को रवाना करवाए। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उन्हें यानी ममता बनर्जी को गैर ज़रूरी तौर पर स्कीम पर अमल न करने के लिए ज़िम्मेदार करार दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कल भी असम्बली में वाज़ेह कर चुकी हैं कि स्कीम से इस्तिफ़ादा के लिए 6 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई थी। तब उनकी तनक़ीद करने के बाद 2.5 लाख किसानों के नाम मरकज़ को रवाना किए गए, लेकिन अभी तक मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उन किसानों को फ़ंड्स जारी नहीं किए गए। इसके बाद खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी आखिर किसको धोखा दे रही है। इसके अलावा तृणमूल सरबराह ने यह भी कहा कि बीजेपी हिंदुइज़्म के ताल्लुक से झूठ बयानी पर उतर आई है। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है उसने मज़हब की बुनियाद पर कभी भी कोई इम्तियाज़ नहीं किया। बीजेपी ने मुल्क को एक शमशान में तब्दील कर दिया है। ये कहते हुए उन्होंने लगातार बीजेपी को तनकीद के ज़द में लेते हुए बताया कि किस तरह से जो है इस दरमियान उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि अगर रियासत में कम्युनल राइट्स यानी कि फसादात अगर चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दें कि उसका काम ही तृणमूल यानी राइट्स फैलाना है। कहते हुए ममता बनर्जी आज पूरी तरह से जो है बीजेपी को अपनी तनकीद के ज़द में
لے رہی تھی، جو بیان اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ ناظرین گرامی، افغانستان میں اس وقت بہت ہی افسوسناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں پر بم دھماکوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ 4 مختلف بم حملوں میں 11 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، یعنی کہ ایک مرتبہ پھر افغانستان کا صوبہ نمروز بم دھماکوں سے لرز اٹھا ہے، جس میں ایک چیک پوسٹ پر کیے گئے حملوں میں 9 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کابل میں بھی اوپر تلے 3 بم حملے کیے گئے، جن میں 2 شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں 5 کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، الگ الگ طرح سے الگ علاقوں میں آج جو دھماکے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال ماضی سے بھی زیادہ بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، جس میں عام شہریوں بھی جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ادھر سعودی عرب کے جنوبی مغربی شہر ابہا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایران کے حمایت یافتہ یمنی حوثیوں کے حملے سے ایک طیارے میں آگ لگنے کی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، عرب اتحاد نے بدھ کو حوثیوں کے دہشت گردی کے اس حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ سویلین طیارے کو لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ عرب اتحاد نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ابہا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کی کوشش اور شہری مسافروں کے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا ایک جنگی جرم ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ہم شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یمن کے حوثی اس وقت کس طرح سے پوری طرح سعودی عرب کو نشانے پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آخر میں شاید یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو، بالخصوص اسٹوڈنٹ کے لیے وہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کی اجازت لوں کہ ترک یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ پر داخلہ لینے کے خواہش مند افراد کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ سال 2021 کے لیے بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل سطح پر دیانت اسکالرشپ پروگرام کا اعلان کر دیا گیا۔ اسکالرشپ کے لیے درخواستوں کا آغاز 1 فروری سے ہو چکا ہے۔ دیانت اسکالرشپ پروگرام کے تحت مختلف شعبوں میں گریجویٹ لیول کی تعلیم کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس اسکالرشپ کے ذریعے دینیات یعنی بنیادی اسلامی علوم، فلسفہ، مذہبی علوم، اسلامی تاریخ اور فنون لطیفہ میں انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلہ لیا جا سکتا ہے۔ دیانت اسکالرشپ پروگرام کا مقصد مسلم کمیونٹی کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروانا ہے۔ درخواستیں دیانت اسکالرشپ مینجمنٹ سسٹم DBYS کے ذریعے جمع کروائی جا سکتی ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ یہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں ترکی کے مختلف یونیورسٹیوں میں۔ اسکالرشپ کے تحت طلباء کو رہائش، کپڑے، ماہانہ الاؤنس، ہیلتھ انشورنس، ہوائی جہاز کی ٹکٹ اور دیگر مراعات بھی دیے جائیں گے۔ اگر آپ درخواستیں جمع کروانا چاہتے ہیں تو اس کی آخری تاریخ 15 مارچ 2021 ہے۔ اگر آپ مزید معلومات اس سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں تو https://diyanetbursalari میں یہاں پر اس کو پھر آپ کرتا ہوں DIYANETBURSALARI.tdv.org/en اگر یہ ٹائپ کر کے سرچ کریں گے تو یہاں پہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ وہاں جا کر کے آپ اسی کے جہاں وہاں رہنمائی کی جا رہی ہے اسی کے مطابق آپ تمام اپنی تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آپ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھائیں جو اسٹوڈنٹس یہاں جا کر کے اسکالرشپ لے کر کے پڑھنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔